going to Tanawan Church. 15 minutes ikan sa balay Puerto Ason siya guys. Ani ang karsada. Ay 30 tayo mga 30 minutes. So bidaon kaya ang dalan diri guys. Pero siminto na. Pero abot sa church dili pa jud siminto tanan. Baktas pa. Baktas pa mi unya guys. Guys, abot na mi diri lang kutob among sakyanan and then magbaktas na dayon mi didto. Guys, pasulod baktas na mi mga pila ka minutes tanaw na to. Let's go. Guys, baktas na mi so good. Hi daddy. Hi Emperor. Hi, say hi everyone. Hi everyone. Baktas na mi so good guys. Baktas na mi. Oh, sige. Kaya mo yan. Whoa. Oh. Oh, murag sila. Medyo layo-layo pa siya ko guys. Pero... Guys, abot na siya me. Daraan church. Congratulations, Emperor. You did it. You did it. Congratulations. Abot na siya me guys. Salamat. Thank you Lord. Daraang simbahan. Part of the family of God, I've been washed in the fountain. Makig-away naman ko para sa inyo ha. Guys, lamig yung sudan guys. Lamig yung panood to. Lamig yung sudan. Hi everyone! Kalami sa sudan. Gulay overload. Happy kalami guys. Happy eating everyone.